It's so nice to be. Hi, everyone. It's so nice to be here with you on Zoom. I know Tatiana and I are really looking forward to the opportunity to spend a little bit of time talking to families today and for the next 4 weeks. And so today is the first in 4 workshops overviewing our student handbook, right? Every year we have updates to our student and family handbook. And this year, in meeting with Tatiana, we both felt like it was a good opportunity to spend a little bit of time spent with all of you, walking you through some key components of our student handbook. So the goal of the next 4 weeks, the next 4 Wednesdays, we're going to work to familiarize you all with our handbook, ensure that you know the expectations for our student body and families, right? We want to make sure that everyone's on the same page about what is expected of students and families at Inwood Academy, and establish early and supportive partnerships between IAL staff and Inwood families. Your support and partnership is so important to us. And so we wanted to make sure that we are intentionally setting aside some time to say, here's what the handbook says, and here's how we can begin to partner with you to make sure your student is successful at our school. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Con nosotros ha estado nuestra directora de Cultura, Miss Mary Hackett, y es directora para toda la escuela de quinto al 12 grado. Y yo soy Tatiana Mahoney, la directora de participación familiar y comunitaria. También con nosotros está Lourdes Heredia, que está chequeando el chat, monitoreándolo, y le queremos dar la bienvenida. Este es el primero de 4 talleres que vamos a analizar el manual estudiantil y de las familias. Como lo ven en las fotos, se lo puede encontrar en nuestra página web. Y en sí lo que queremos es que usted se familiarice con nuestro manual. Sabemos que son bastantes páginas y por eso queremos resaltar ciertas cosas para garantizar que todas nuestras familias conozcan las expectativas de nuestro cuerpo estudiantil y de usted cómo nos puede apoyar para así establecer una buena colaboración desde tiempo temprano entre nuestro personal y, claro, están las familias de Inwood Academy. And so as we touched on a little bit already, but why are we doing this? We're partners, right? Like, you have entrusted us in our school to send your child to Inwood Academy. And because of that, we feel a responsibility to make sure that through that, we have really clear expectations about what is expected at our school and how we can best partner with you. We want to be clear about what the rules and expectations are for our student body, and we want to make sure that all families are on the same page about the Inwood Academy way to approaching certain things. What you'll notice is that when we reference the policy and we talk about school policies, we're also going to explain a little bit beyond just the policy. We're going to explain our rationale or our why. We don't want to just share, for example, what the uniform policy is, but we want to explain why we have a uniform policy so that we can partner with families to make sure we're sending the same message to students, right? It's our responsibility to ensure that all of our students are on the same page and know what's expected of them. And we both at Inwood Academy and then at home share that messaging and that communication, right? We're the ones who are saying to students, this is what is expected. And so we want to make sure that you guys understand what the rationale is behind our policies, not just what the rules are. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta presentación? Y en sí es porque para nosotros usted es muy importante porque nosotros somos socios y queremos que todas las expectativas estén bien claras y queremos que se una a nosotros. Sabemos que usted nos ha confiado en nosotros para educar a sus niños y entonces queremos que trabajemos bien juntos para que sus valores y todo lo que estamos haciendo aquí en la escuela esté completamente alineados. Entonces, no solamente le vamos a decir cuáles son las reglas, cuáles son las normas de nuestro manual, sino que también el porqué de estas expectativas. Porque si usted sabe el porqué, entonces si tiene alguna duda o algo, ya sabe cuál es el raciocinio, el de la parte de atrás de por qué nosotros estamos haciendo esas políticas. Porque, de nuevo, queremos que nuestros estudiantes sean líderes y queremos que todos sean pensantes. And so here's what we're going to cover in the next 4 weeks. So our handbook is lengthy and is listed on the website, but we wanted to chunk the handbook so there are 4 key parts. So today we're going to talk about the basics, what to expect this year. Next week, we're going to talk about our safe and orderly environment. How do we ensure that our school is a safe space where students feel a sense of order and a sense of belonging?
The third week on September 20th, we're going to talk about the student code of conduct or the discipline code. And then finally, on the fourth week, we're going to talk about the inward student, really thinking about our approach to working with students and how we create a culture of belonging. It's a 4-part series, and all families are going to be asked to watch the 4-part series either live, as you're doing right now, or on YouTube, and then asked to sign to indicate that they understand the handbook, right? That they've watched these 4 series, they've read the handbook, they understand the key components, and that you're in the know and understand the information we're presenting here. Bueno, lo que vamos a cubrir estas 4 semanas, que son siempre los miércoles a esta hora, es hoy hablamos sobre los conceptos básicos, qué esperar este año. Septiembre 13, nuestro entorno seguro y ordenado, cómo lo podemos colaborar todos para obtenerlo. El 20 de septiembre es nuestro código de conducta, y el 27 hablamos sobre la identidad, qué significa ser un estudiante de Input Academy. Y al final de todas nuestras series, que de nuevo son estas 4 partes, entonces le mandaremos que usted firme un documento indicando que asistió a estas sesiones. Si no pudo venir, pues nosotros siempre está esto grabado y lo ponemos en nuestro canal de YouTube, y que usted está entendiendo de todos los compromisos que se requieren para tener un buen éxito aquí escolar. So today we're going to talk about a lot of things. We're going to be addressing attendance, arrival to school, being on time, our calendar for the year, how to use Alma, and our open door policy. Hoy vamos a hablar de asistencia, la llegada a la escuela, cómo que significa llegar a tiempo a la escuela y a la clase, nuestro calendario del año, cómo utilizar Alma y nuestra política de puertas abiertas. Okay, so we're going to jump into it. We're going to start with attendance. So the first step to ensuring that your child is college and career ready and is academically successful and grows every academic year is to ensure that they're in school. The school year moves very fast, and even missing 2 days a month can have some serious impact. And so we want to make sure we're partnering with you to talk a little bit about what our attendance policy is, but also why it matters, right? Being in school really, really matters. We've got a graphic here to sort of explain that if a student misses 2 days a month, they're going to miss 20 days a year, which is a significant amount of instructional time lost. That means over 30 hours of math is lost in a year. They'll miss 60 hours of reading and writing over the school year, and they'll miss over 1 year of school by the time they reach graduation if they're absent just 2 days a month. Times that by 2 to 4 days a month, you can see it's a significant amount of time. And so being in school is one of the first ways we can ensure that our children are graduating and are able to succeed and choose a path that feels best for them at the point of graduation. But it starts with coming to school and being at school. Bueno, primero empecemos con la asistencia. El primer paso para garantizar que su hijo esté preparado para la universidad, o ya sea que si escoge una carrera técnica, y en sí que tenga éxito académico y que crezca año tras año, es asegurarnos todos de que el niño esté en la escuela, que venga todos los días, que esté la escuela abierta. Porque sí, el año escolar avanza tan rápido que uno no se da cuenta, y a veces falta 1 día, 2 días y en el mes, y esto es un impacto que es en verdad grave, y así le queremos mostrar. Por ejemplo, cuando un estudiante falta 2 días al mes, termina perdiendo 20 días al año. Eso quiere decir 30 horas de matemáticas que se perdió durante el año escolar, 60 horas de lectura que se perdió durante el año escolar, y así es un año que sí se está perdiendo de aquí a cuando se gradúa. Y si se multiplica por 2, o sea, 4 días al mes, fíjese en la cantidad de días y horas de instrucción que se está perdiendo su hijo. Now, because attendance matters so much, we have an attendance policy to ensure that we are connecting with families who have a child who's absent from school. And so we have intervention steps for every step of the way for a child's absence. If your child is sick, we ask that you please let us know. Please either send a doctor note or some sort of information so we're able to have that information in our system. But please also note that being sick, while maybe counts as an excused absence and is marked as an excused absence, it's still on our system tracked as an absence because that student was absent from class, right? And so we understand that, of course, if your child is sick, we want your child to stay at home, right? We want everyone to be
at school feeling healthy and well. And we understand that appointments, doctors, things like that come up. But please note that it will be marked as excused absence, but that still counts as an absence because, again, they were not present in school. And the school will then provide outreach and support for students at each step of the way based on attendance trends. So you can expect a robocall from us if your student is not present at school. That means the computer will call and just check in. But at 3 absences, 5 absences, 10 absences, and 15 absences, there are specific steps that each school will take in order to check in with the family to make sure that no help is needed. As Tatiana shared before, by missing 20 days of attendance, by missing 20 days of school every year, a student misses up to a year by the time they graduate. So we have intervention steps based off that information because serious absences would lead us to have some serious intervention. Please note that after 20 absences, our school is required to call ACS. And so we'll do a lot prior to that ACS call, right? At 10 and 15 absences, a social worker or a dean will partner with families to have a conversation about what's going on, how can we best help and support. But after 20 absences, by law, we are required to call ACS in order to let them know that a child has missed that much school. Bueno, debido a que la asistencia es tan importante en nuestra escuela, nosotros tenemos medidas de intervención para los estudiantes que están faltando a la escuela. Entendemos muy bien que si su hijo está enfermo, pues no lo traiga porque queremos que los niños que estén aquí en verdad sean saludables y que no se contagie el uno con el otro. Así que no es que no queremos, estamos conscientes que los niños se enferman, mas sin embargo, si está enfermo, le pedimos que por favor tenga una ausencia justificada, o sea que el médico le dé una nota diciendo que es una ausencia justificada. Ahora sí, por más de que esté justificada su ausencia, se va a marcar como ausente y se marca como ausente ya que no estuvo en la clase. Lo único que podemos hacer que está presencial es que si estuvo dentro del plantel. Si no está dentro del plantel, no podemos decir que estuvo presente porque no estuvo presente. O sea que queremos tener eso bien claro, de que si no está en el plantel, está marcado como ausente. Lo que sí es que varía si la ausencia está justificada o no. Ahora sí, basado en las ausencias, nosotros estaremos en contacto con usted para poderle brindar el apoyo de acuerdo a nuestra intervención y en sí un contacto oficial se realiza cuando estén ausentes, ya sea de 3 a 5 a 10 o a 15 veces que esté ausente. Ahora, si su hijo está ausente, usted va a recibir una llamada computarizada que dice su hijo no estuvo en clase. O sea, que usted siempre va a estar al tanto de que su hijo no está en la escuela. Pero de nuevo, si están tantas veces, 3, 5, 10 y 15, es cuando no es un robot que el computarizado que le está llamando, sino en sí uno de nuestras personas, ya sea un decano de disciplina o un trabajador social, que la va a llamar personalmente para saber qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros lo podemos hacer para que su niño esté aquí en la escuela. Después de 20 ausencias, nosotros tenemos por ley, somos requeridos de llamar a ACS, que es la Oficina de Defensa al Menor, para que le den a más apoyo del gobierno, porque es el límite que dicen que requieren a las escuelas que dar a las familias más apoyo. Yes. And one more thing I would add, and Tatiana, we didn't put it here, but we do have those monthly professional development days, and we encourage you to make doctor's appointments that you know are going to occur ahead of time on those days when we don't have instructions, so students aren't missing anything, right? So we know things like an annual physical or a dentist appointment, try to have those happen on days that we don't have school. Again, we understand if a student is sick, we want them to stay home, but by and large, if a student is feeling well, we want them to make sure that they're receiving as much instructional time as possible. Claro está, hay ciertos días que nosotros tenemos días de desarrollo profesional y por tanto son ciertos lunes y entonces vamos de que es durante esos días que lleve a su niño al médico o al físico, al dentista, al oculista y para que no se pierda tiempo de instrucción.
Yes. I would also say that beyond the policy, right? So we wanted to explain a little bit more beyond just what our attendance policy is. So students who are absent from school, not only do they miss instructional time, but they miss opportunities to feel like they belong. Right, our scheduling for both middle school and the high school is highly intentional. We want to make sure that students have a lot of opportunities during the day to have something that they look forward to and have people that they connect with and feel seen by. So at Inwood, a typical day at our school means that students are going from 6 to 8 classes every single day. They've got advisory twice a week where they're in small groups talking about social emotional needs, as well as talking about college and career readiness, right? That once a week they're reviewing their grades, fifth through 12th grade, looking at their grades, making sure they're on track. They have daily after school activities, PSW at the middle school, clubs at the high school, frequent grade level and house competitions, right? There are different elements at both sites for how they do different fun culture things, but there are assemblies that we don't want students to miss. And there are daily opportunities to make friends and daily opportunities to build community. And so when we think about the fact that if a student misses a day of school, they're missing all of those things, right? And so beyond just making sure that they get instructional time, we also want to make sure that they feel a sense of belonging and feel connected. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de estas normas? En sí, cuando su niño está ausente, también se está perdiendo de muchas oportunidades para pertenecer. Y nosotros hacemos mucha programación para que los niños se sientan, no solamente que vengan aquí a la escuela a aprender lo básico que necesitan académico, sino también la parte emocional y social. Entonces, las clases que se están perdiendo son de 6 a 8 clases todos los días. Además, nosotros ofrecemos consejerías 2 veces a la semana, que no son opcionales, es parte de nuestro currículo, de nuevo, para ayudarlos a desarrollarse de esta parte social. Aparte de eso, tenemos actividades después de la escuela. En la escuela intermedia se llama PSW o Please Study Win. En la escuela secundaria tenemos los clubes. Además, tenemos muchos competencias de niveles de grado. En la escuela secundaria hay ciertas competencias, en la escuela intermedia son competencias de casa, que es grupitos más pequeños que se reúnen y son todas oportunidades para ellos hacer sus amigos y para construir su comunidad, que es muy importante para la salud mental de los niños. All right, and so we want students to be at school. How do they arrive to school? This has already been happening for the last 2 days, but we wanted to be able to identify exactly what that arrival process looks like, knowing that it's different at both the middle school and the high school. So at the middle school, doors open at 7:30 a.m. And students then have an arrival window in the first floor where they're able to eat breakfast, connect with one another, and dismiss upstairs. It's by 7:55. If your child arrives after 7:55, they're considered tardy for the day. Right, so if you have a middle school student, I'll say that one more time. Our doors open at 7:30 in the morning, and students then have an opportunity for breakfast and connection, and dismiss upstairs to homeroom at 7:55. If your child arrives after 7:55, they're considered tardy. At the high school, there are 2 arrival times. Every student either enters first period or second period. So you're going to be able to access what time your child arrives to school via Alma, which we'll talk about later. But the first period start time means that students are in class by 7:50, which means they arrive by 7:45. So if a student arrives to the high school at 7:51, they're considered tardy for the day. Second period begins at 8:46, and we recommend that all students be in the building at 8:40 in the morning. So again, there are 2 arrival times. It's either 7:50 or 8:46 for the middle and the high school. Any student who's arriving after 8:46 is late for the day because all students are in the school building arrived and ready to go by 8:46. La llegada, se espera que todos los estudiantes lleguen a la escuela todos los días a tiempo y listo para aprender. Para los grados 5 al 8, las puertas se abren a las 7:30 de la mañana y a medida que llegan, nosotros les permitimos que ellos tomen desayuno y tengan tiempo para conectarse y ellos suben a sus clases, cosa que en sus clases ya estén a las 7:55 listos para aprender en sus salones o aulas. Ahora, si el niño está entrando a las 7:55, pues no le da
tiempo para llegar, subir, registrarse y subir a su salón, que puede ser en el segundo o en el tercer piso. Entonces, si llega a las 7:55, pues ya se considera que llegó tarde, porque a las 7:55 de nuevo es cuando ya empieza su clase, el maestro ya está dándole instrucción. Entonces, es muy importante que su niño llegue a las 7:30 aquí en el edificio para que esté listo y no se tenga que estar acelerado corriendo para llegar a su salón. Ahora, para los grados 9 y 12, al 12 hay 2 horas de llegada y esa es la hora que le corresponde a su hijo es de acuerdo al sistema, está en el sistema Alma, que voy a hablar más adelante. El primer periodo empieza a las 7:50, o sea que está ya la clase empezando a las 7:50. Eso quiere decir que su niño tiene que llegar aquí al edificio más tardar a las 7:45 de la mañana. De nuevo, eso le da un poquito de minutos para llegar a su salón. Si está en el segundo periodo, o sea que tiene que, ya la clase empieza a las 8:46, lo más tarde que llegue al edificio sea a las 8:40, de nuevo porque tiene que estar en el proceso de entrar, cosa que a las 8:46 ya esté sentado en su aula, en su salón, en su pupitre, listo para aprender. Si llegan después de ese momento, ya están considerados tarde. And so arrival to school, why does it matter, right? During that arrival window, as students enter into school, they're able to eat breakfast, check in with each other, organize themselves for the day, and get ready to learn, right? At both schools, you can see this as an opportunity where students are connecting and having conversations, going through their papers, finishing up any homework, checking in that they're ready. Part of getting set of the day is what part of this is getting set for the day and making social connections. And that's one of the reasons why it's so important to us that we make sure students are on time for the school day, because we want them to be able to connect with their peers, connect with one another. It helps them get ready. It also is a college and career readiness skill, right? We're trying to make sure that our students are on time for work or classes in college. And so we start that behavior young, right? So being here early is a good thing because it's an opportunity to connect with your friends, make sure you're prepped and ready, and make sure that you're developing that skill set that you will need in college. La llegada, el por qué es tan importante que estén a tiempo, es porque no solo es que los niños están desayunando o que se están chequeando el uno con el otro, se están conectando, sino que también se están organizando para el día. Esta es una transición para ya estar listos para aprender. Es ese tiempito que ya se tiene mentalmente para el estar listo para aprender y se está hablando con sus amigos y todo, pero se están preparando para aprender. Entonces, esta preparación del día, estas conexiones sociales, es muy importante para ellos hacerlas dentro del plantel para que así sea una buena transición a cuando ya la maestra le está dando información del día o instrucción. Y también es una destreza que ellos tienen que ya estar aprendiendo, porque a medida que van preparándose para el camino que van más adelante a la universidad, ellos ya tienen que saber que ellos necesitan cierto tiempo de transición y para poder estar listos mentalmente para aprender. So as our students enter, we want to make sure that they are prepared to learn and ready for the day. And so our entry process looks a little bit different this year. We wanted to talk to you about what that specifically looks like. So at both schools, students are not permitted to have their cell phone during instructional time. What that looks like at the high school is that students come into school and they submit their phone into a locker at the start of the day that they then receive back at the end of the day. At the middle school, they have their phones with them and they bring them upstairs to their homeroom teacher and then submit it in their homeroom teacher's locker and receive it at the end of the day. But we are a cell phone free, technology free environment because we are trying to ensure that students are not on social media, texting, or getting distracted in class by phones. Additionally, students arrive to school in uniform. So we've talked to you guys a little bit and we're going to keep talking about why we have uniform, but that uniform check is occurring at the door. We want to make sure that students are coming to school in uniform. So they don't have to change when they get here, but they walk in through the doors wearing the school uniform. At all schools, when students enter, they're greeted by a team of operations members, leadership, student support team members to make sure that students feel ready and safe for the day. And then they also additionally walk through evolve detectors.
So both at the middle school and the high school, we have evolve detectors placed at entry. This is to ensure that students are not walking into school with any prohibited materials on them. While we're going to have a later session about the code of conduct, speaking specifically about what prohibited materials are, we just want to make sure that all students are coming to school with the supplies they need for the day and don't have on them anything else that would make our environment unsafe. So the evolve detectors are there to make sure that students are entering and they're entering with safe things on them and they're ready for the day. And so at entry, again, students are checking, we're checking for cell phones, making sure that we collect them at the high school and the middle school. They're arriving to school in uniform, and then they're walking through evolve detectors to ensure that they have no prohibited materials on them. Entonces, hablemos de la entrada. En ambas escuelas los estudiantes entregan sus teléfonos celulares durante el día para asegurarnos de que no se vayan a estar texteando o distrayendo, mirando lo que no tiene que ver, videos o lo que sea. Así que a medida que ellos están entrando, entran completamente uniformados, esperamos que lleguen completos uniformados con sus útiles escolares en sus mochilas, todo que esté bien. Y lo recibe un equipo grande de operaciones de cuerpo estudiantil de apoyo y el liderazgo lo están recibiendo para asegurarse que esté bien. Nosotros pasamos ellos primero pasan por unos detectores que se llama Evolve, que es, como ustedes lo ven, son lo usan en muchos lugares que son como museos o centros de cívicos, cosas por el estilo, y están colocados al frente para que su niño esté tranquilo de que no hay en la escuela ningún material prohibido para la escuela. Más adelante nosotros vamos a hablar sobre qué son estos materiales prohibidos y en la siguiente sesión. Pero por ahora es bueno que de nuevo venga en su uniforme con sus útiles escolares y claro está, en la escuela secundaria a medida que entran hay unos casilleros especiales para ellos poner sus teléfonos celulares y guardarlos durante el día con llave. Y todos están designados por sus salones, qué casillero le corresponde donde entrar su celular. En la escuela intermedia, de 5 al 8, los niños entran con sus celulares y se los dan al maestro de su escuela, de su clase principal o homeroom. Y ahí el maestro lo pone de nuevo en un casillero con llave para que de nuevo no haya ningún tipo de distracción y su niño se enfoque en lo que tiene que enfocarse, que es en aprender. Yes, and so we wanted to talk a little bit about why the uniform, right? We know that Tatiana and Lourdes has been sharing a lot of information about what the school uniform is, as well as how to get the school uniform via Land's End. But we wanted to make sure that the messaging was clear about why we have a school uniform. Uniform is one of the ways that we ensure our students experience belonging at our school, right? Rather than feel social pressure in order to dress or have clothing of a certain brand or dress a certain way, we wanted to make sure that students feel that they're part of the Inwood community and share a uniform that showcases that, right? That sense of belonging is there. And we try to remove any external social pressures that may be placed on students if they were able to wear any clothes they desired. This also mimics that of professional dress within a work or collegiate environment, right? We believe that the act of getting ready for school in uniform helps students feel like they're ready for school within a certain mindset. And so we really want to make sure that students feel that different shift that occurs, that what you wear on the weekends is not the same as what you wear to school, because at school we show up for that work a little bit differently. Bueno, ahora hablamos por qué el uniforme. Muchos de ustedes ya han recibido la asistencia de Lourdes Heredia de cómo obtener el uniforme a través de Land's End, cómo obtener los bonos o certificados de regalo para obtener estos uniformes. Más en sí lo que queremos hablar es el por qué es tan importante el uniforme para nosotros. Y en sí queremos que nuestros estudiantes se sientan que pertenecen a nuestra escuela.
de que en sí su identidad viene cuando está en nuestra escuela, que está listo para aprender. Es muy diferente al fin de semana que usa cierta ropa. Durante la escuela es una parte más seria y para que se ajuste a el rigor que tenemos aquí en nuestra escuela. Y también, claro, por ese lado, que estén listos, que se sientan, ya se responsabilicen de sus labores escolares, pero por otro lado, para que ellos no tengan que tener ninguna carga de presiones sociales que a veces hay cuando no hay uniforme, porque quieren vestirse igual que el amiguito, o quieren vestirse con ropa de marca, que a lo mejor es bastante costosa, y entonces es por eso que es tan importante que usen el uniforme y en verdad se sientan que pertenecen a nuestra escuela y estén listos para aprender. And then as students arrive and they're at school in uniform on time with their cell phones, we want to make sure that they're also in class on time. And so this is something that both schools are really stressing with the student body. And we wanted to share that information with all of you so you know the conversations we're having. We want to stress not only the importance of being on time to school, but being on time to class, right? The first 5 minutes of class are when teachers set up class for the day. Students who miss the first 5 minutes miss their start. They start class confused and unsure, and they're not on the same page as their peers, right? So getting to class on time is crucial to making sure that students feel like they can access what they're being taught. And while we're going to speak to the students about timeliness, right, our deans, our social workers, our counselors, our support staff are going to really be stressing this. We wanted to potentially issue restorations, right, if a student is chronically late. We also want to make sure that we partner with you to share our messaging, right? So being on time to school is not the only thing to be on time to. Being on time to class is really important too. Bueno, ahora hablamos sobre la importancia de llegar a tiempo y eso es algo que queremos enfatizar, que no solo llegar a tiempo a la escuela, al plantel, sino estar siempre llegando a tiempo a cada clase. A medida que hay una transición, como aquí no es como la escuela elemental de que se está en la misma clase y los maestros entran de diferentes maestros en el mismo salón. No, ellos se tienen que mover de salón en salón. Entonces es muy importante también de llegar a sus salones a tiempo. Los primeros 5 minutos de clase son cuando los profesores preparan la clase para el día, le están hablando qué son las expectativas y si el niño llegó tarde, pues se pierde esos primeros 5 minutos, que entonces después de esos 5 minutos van a estar confundidos, no saben cuáles son las instrucciones, se van a sentir inseguros, ven que los otros niños ya están adelantados y entonces ahí es cuando está la ansiedad. Y es muy importante, de nuevo, hablar con los niños sobre la puntualidad y claro está, si está llegando tarde, nosotros vamos a tener momentos de restauración pero queremos asegurarnos de que estemos trabajando todos juntos para que así tengamos el niño reciba el mismo mensaje por parte de casa y por parte de la escuela. Yes. And then another way we want to make sure that we're partnering with you and you stay informed is that you have the calendar for the year, right? So all families have been sent out the calendar. We've got so many amazing activities and celebrations that happen every month at our school. Sometimes they're 512, sometimes they're school specific. And we want to make sure that you have the calendar handy so you can stay up to date with what we're doing. These calendars are not only shared with you all via paper sort of over the last few weeks, but they're also accessible on our website. So if you go to the inwoodacademy.org website and then go under the Families tab, the last drop down is events. If you click on that, the middle school and the high school calendar are linked. Now, you can also stay informed with Tatiana's news bulletins and other information that the site directors will send out to you, but we want to make sure that every family knows exactly how to access our calendar so you know what to expect throughout the year. Para usted saber bien y planificar también sus horarios, es bueno que usted sepa el calendario. Y nosotros al principio del año mandamos un calendario en papel, mas sin embargo el último calendario está ya en nuestra página web, inwoodacademy.org. Aquí tome unas fotos de el teléfono celular y ve que hay una banderita de España para usted traducir la página al español y sí se desplaza a eventos y en eventos es donde usted va a encontrar todos los calendarios.
Yes. And so we also want to make sure that we're clear with you that we are here to partner, right? We're here to work closely with families and make sure that we're here to help, which means that we have an open door policy, right? We want to make sure that at any point in time, you know that you're able to make an appointment with a site building leader or a member of leadership at either site, either the middle school or the high school at any time. But given the busy nature of the school day, we want to make sure that all site leaders are given, or any member of leadership who you want to make an appointment with is given 24 hours in advance that you want to make that appointment, so they're able to schedule it, right? We never want you to feel rushed or you to feel like you don't have enough time to work with or partner with whoever you need to speak to. And so contacting that person and making an appointment prior to arriving at school is the best way to ensure that you have as much time as possible, because we want to make sure that everyone is given the time that they deserve. And so making the appointments ahead of time helps you and helps them make sure that you're given the adequate time and space. The FACE office at the annex building that located next to the middle school is a space for all families at any point in time to come in, connect, share issues or concerns, or celebrate anything that families might have or want to come up. And so while we ask for advance notice and appointments with the middle school and the high school leadership, so they're able to give you the full attention you deserve, the FACE office is open for drop-ins at any point in time beyond just their programming for family council meetings. So you can go to the FACE office at any point in time if something's on your mind and you want someone to speak to directly. Ahora hablamos de nuestras puertas abiertas y así queremos tener nuestra puerta abierta porque queremos estar trabajando estrechamente con usted. Y queremos en verdad servirle bien, pero para poderle servir, debido a que siempre nuestros líderes de nuestros planteles, directores o que aquí son comúnmente llamados son principales o cualquier miembro del liderazgo, para poderle darle suficiente tiempo para usted, es muy importante que saque una cita con ellos. Y porque no queremos que usted se sienta en ningún momento que no lo escucharon bien, que no le dieron tiempo, sino que tenga su tiempo y para poder darle ese tiempo pedimos que por lo menos nos den 24 horas para sacar la cita y confirmar la cita, que esté confirmada para que usted se sienta bien y que lo estén escuchando. Ahora, tenemos un salón para padres que está aquí en nuestra oficina de participación familiar y comunitaria, que se encuentra en nuestra escuela intermedia, anexado al edificio principal. Y cualquier momento que usted quiera venir, usted no necesita hacer cita, simplemente viene y nosotros lo podemos atender. Lourdes o yo lo podemos atender para que usted comparta algún problema, preocupación, celebración, recomendación, lo que quiera. Estamos aquí para usted. And so we wanted to also just make sure that you know the best ways to be in the know. And we're going to talk a little bit about Alma. But students, it is extremely important that your child make sure that they have access to and regularly check their email account. They get emails all the time from teachers, from counselors, from school building leaders, letting them know about things that are going on. And so a lot of the information that students need to know is in their inbox. Additionally, students get emails about scholarships, internship opportunities, jobs. And so this is a one place, one stop hub for all students to be able to access all the information that they're being given by teachers, counselors, and school building leaders. All students' email addresses are their first name, not their last name, at ialcs.org. And their password starts out as their date of birth with the month, year, and 4-digit year, month, day, and 4-digit year. A lot of students then change their password away from that over time. But if a student needs to reset their password, they can let John Guateco know, and he's able to do that, or let a teacher know, and they'll help direct them on how to recheck their email. But it's a great question to ask your student. Hey, have you checked your email? What's coming up this week? I know at the high school, they get weekly emails from Anna Rodriguez. At the middle school, homeroom teachers might email them out, and it's how Google assignments are posted, things like that. Parents have so many different ways to connect. We've got Alma on the parent portal, Class Dojo, which is for the middle school families specifically, WhatsApp, and then council teams, right? There are lots of different family council teams, the Together We Can team, which focuses on special education, the middle school team, the high school team, community literacy trips, and Walk with a Cause are just a handful of the different teams the council has. I know that they're always looking to continue to get more and more parents involved
in their work. But those are some key ways you can stay connected via Alma, as well as email for students. Students also have access to their own Alma account too. And so that's something that they can check regularly to make sure that they're on track for academics. Ahora vamos a hablar de cómo estar al tanto de todo. Primero que todo, los estudiantes es que tengan esa rutina de revisar diariamente su cuenta de correo electrónico escolar. En particular, los estudiantes de la escuela secundaria, ellos están recibiendo un correo generalmente semanal y mucho más importante es a medida que ellos van creciendo, ellos van a tener, les mandan oportunidades de becas, de oportunidades de pasantías, de trabajo y oportunidades que si no cogen al tiempo límite que tienen, pues entonces se pierden esas oportunidades. Cada estudiante tiene un correo electrónico que es el primer nombre, punto apellido, @ialcs.org y la contraseña es la fecha de nacimiento, mes, día y los 4 dígitos del año. Ahora, para las familias, vamos a hablar más adelante del portal de padres Alma, y esto es para todos los grados y para la escuela intermedia también tenemos Class Dojo que los maestros van a enviar sus códigos para que usted se una a esta forma y se conecte también con los maestros de esta forma. Y también tenemos para el Consejo de Familias, tenemos grupos de WhatsApp y hay muchos equipos que a veces cuando no está a la escuela abierta porque ya se cierra la jornada diaria, pues entonces los padres todavía se pueden conectar y hay diferentes equipos como unos junto Podemos para educación especial, otra de noticias escolares de intermedia, noticias escolares de secundaria, tenemos otra de comunidad en que las familias están compartiendo diferentes actividades y cosas monetarias, alfabetismo, paseos y la otra es de caminantes por causa, que es la que ya viene para que estén todos al tanto de lo que está sucediendo. All right, now we got into Alma, so I'm going to pass it off to Tatiana, who's going to talk you through what Alma is. All right, so what is Alma? So Alma is a secure and easy to use online system that is for you and for your child. You each one have an account, and that way you will get school notifications. You can check your child's, make sure that we have the right contact and medical information. Check the overview to track attendance and grades, connect with teachers, check report cards and graduation status, and also pay graduation fees, which is for 8th grade and 12th grade. Entonces, ¿qué es Alma? Y aquí es un sistema de en línea seguro y fácil, ¿no? Y usted puede ahí recibir notificaciones. Aquí está una notificación del uniforme, está aquí con el simbolito del megáfono y también puede revisar información de contacto, médico, revisar cómo le va su niño en su asistencia, en sus grados. No se tiene que esperar hasta las conferencias de padres y maestros, sino que va chequeando cómo va avanzando, cómo se conecta con los maestros, cómo está revisando los reportes de progreso y más adelante cuando está en la secundaria, cómo está, si está nivelado para graduación y si está en 8º grado o en 12 grado, cómo usted pagar las cuotas. Next slide. So I just want to hear some pictures. If you can see overview, you can see the homeroom, what homeroom your child is in, what time does your child starts, who's the teacher underneath, and what are the overview of the grades that they have accumulated up to that point. So that's one overview. It's a big one to look at. Medical again, to make sure that we have the right information, the report cards, the graduation again for if you're in high school. And again, I want to highlight the megaphone because that's for information that you may want to hear about. El siguiente es, en sí quiero mostrarles el resumen. We can go to the next slide. Mary. Resumen, aquí está en Alma le dice a qué hora es que su niño empieza su primera clase, cuál es el número de su salón, quién es el maestro de ese salón y
también está en asistencia, puede revisar diariamente o anualmente o mensualmente y está mostrando con los colores cuáles los días que está su niño presente. Y I want to also point out that when it's black, it just means that it's those days we don't have school. So it's another way to check and plan for your vacations or time off. Aquí en la parte negra quiere decir que la escuela está cerrada, entonces así usted puede tomarse su tiempo libre. Aquí en médico puede decir la información de alerta para nosotros si tiene alguna alergia y si su niño está más en la secundaria, pues entonces cómo va, a qué nivel de graduación, cuántos créditos está acumulando y todo. Next slide. Okay, so if you have 2 children, the good thing is that you can connect all the children in the one same location. So you can, on one login in, you are able to see switch between the 2 students. La otra cosa es que es muy conveniente porque si tiene más de un hijo, todo lo puede ver en un mismo sistema y solo hace clic en la fotito del niño que es su hijo de un grado o del otro. If you are not connected and you have more than one child, please let us know, Lourdes or I, so that we can connect with Alma and they, on their end, they can link both students. Si no están sus niños conectados en el sistema, pues avísenos porque ya sea a Lourdes o a mí para que nosotros le digamos a Alma para que los conecte. Next slide. All right, so we're going to see a quick video about how to pay the fees. Vamos a ver un pequeño video de cómo pagar las cuotas en Alma. Si funciona. Sí, Mary. Yep. So, ahí le va a mostrar cómo funciona para usted si está en octavo o en el 12 grado para pagar las cuotas en Alma. Y como ve, se va a la parte de cuotas y luego va a hacer su pago y selecciona cuánto quiere pagar la cantidad. O sea que no tiene que pagar toda la cantidad de un mismo paso. Usted se puede ir abonando poco a poco. Y luego le da la opción de cómo quiere pagar y le piden su correo electrónico y su tarjeta y ahí usted ya entonces va a hacer su pago. Y de nuevo, si tiene alguna pregunta con eso de las cuotas, nos puede conectar con nosotros. Okay. So Alma is not an app. So the way that you get connected is through an email notification. And it comes from notifications@getalma.com. So those notifications, that email was sent out today at 11 a.m. So please check, usually goes to your junk mail. So please search for notifications@getalma.com, or the subject will say Inwood Academy for Leadership account setup. So very important for you to do in the search button to look for those 2 things. Alma no es una aplicación que usted puede descargar. Se le manda, la compañía Alma le manda un correo electrónico y el correo viene de notifications@getalma.com o le va a decir Inwood Academy for Leadership account setup. Generalmente esos correos llegan a la bandeja no deseada o junk mail y es por eso que es importante que lo busque, que diga de nuevo notifications@getalma.com y ese correo se mandó hoy a las 11 de la mañana, así que por favor revise su bandeja no deseada. Next slide. Okay, so once you get the email, this is how it looks like. And so it comes in with a link and you click the link to set up a password that you have to confirm. So you set it once and then you confirm it, and the password is minimum 7 digits with uppercase, lowercase letters, numbers, and a character. So mine, for example, is
Patricio 1020 and $, just because he asked me a lot of money. So it's a way for me to remember. So again, upper P, and then, date of birth, and then a $. So that will be something for you to remember, easy to remember, but also you can save it on your phone. You can click. La otra cosa es que para cuando le llega el correo, se ve así. Y ahí dentro del correo va un enlace que usted tiene que hacer clic para crear su contraseña, que después la tiene que reconfirmar. Y la contraseña por lo menos son 7 dígitos, que entre letra mayúscula, letra minúscula, un número y un carácter o símbolo. Y este símbolo, por ejemplo, el mío es Patricio 1020. Y el símbolo de pesos, porque él siempre me pide dinero. Entonces, es algo que yo me recuerdo fácil, y así es una forma de recordar. Now, I must point out that this link is only valid for 7 days. And again, it was sent out today, September 6th, and so it's only valid for 6 days. If you have trouble, then we can resend it to you. Next slide. All right, so once you set up your password, then you go to our website, inwoodacademy.org, and you click on the inwoodacademy.org to go into Alma. And when you go into Alma, you can go into the either middle school or high school. It's different for middle school or for high school. You click on the link there, and your username is your first name dot last name, and the password is the one that you just created. So my case will be Tatiana.Mahoney, and my password is Patricio 1020 $. And then you select your language, and if you forgot your password, then later on you can reset. You don't have to wait for us to reset your password. You can just click on forgot password, and they will send you that link that I mentioned before, so that you can reset your own password. Entonces, ¿cómo usted va a entrar? Lo primero es, usted puede entrar a nuestra página web, inwoodacademy.org, se va a familias y va a Alma, y hay 2 enlaces, uno para intermedia, otro para secundaria, o simplemente se va directamente a ialcs-ms.getalma.com si está intermedia, o ialcs-hs.getalma.com si está en secundaria. Entonces, una vez que entra ahí, pone su nombre de usuario, y su nombre de usuario es su nombre punto apellido. O sea, el mío es Tatiana.Mahoney. Y la contraseña es la que acabo de crear. En mi caso es Patricio 1020, símbolo de pesos. Ahora, yo puedo escoger mi lenguaje. Ahí está la opción entre inglés o español, y ahí la puedo seleccionar. Y ya entro y le va a pedir si quiere que le guarde la contraseña. Ahora, si se le olvida más adelante su contraseña, simplemente hace clic donde dice Forgot Password, olvidó su contraseña, para así ellos le mandan otra vez a su correo electrónico el enlace que le mencioné antes, para que de nuevo pueda volver a crear su contraseña. Por eso es tan importante que usted siempre tenga los correos electrónicos, esté chequeando su correo electrónico más actualizado, siempre ese al que comparta con nosotros, para que nosotros le podamos mandar este correo de notifications a Alma, para que se conecte a este sistema. Porque de nuevo no es una aplicación que pueda descargar. Okay. Go to the next one. Now, say, for example, you don't want to remember your login. So you can go and log in with Google. So what you do is right next to the megaphone, if you do it through a computer, then it's at the top of your screen. If you do it with your phone, it's at the bottom of the screen. And it is a way for you to link your accounts. So you just go to connect accounts. And once you connect accounts, it will lead you to your email account. And that is where you can connect both accounts. And then you can say, how do you want to log into
to the account and it can be just linked through your email service. La otra forma es, si se le olvidó su contraseña, es que si una vez que esté establecida, de unirla a su correo electrónico de Google. Y la forma de hacerlo es al lado del megáfono, del simbolito de megáfono, está sus iniciales, o a veces yo lo tenía anteriormente con mi foto, y ahí hace clic y le va a dar la opción para ligar las cuentas. Entonces, de esta forma le liga su cuenta de Alma con su cuenta de correo electrónico. Y esta es una forma que los niños le aconsejamos que lo hagan, porque a ellos se les olvida la contraseña y entonces al estar ligada, pues entonces ellos simplemente entran con su cuenta de Google y de nuevo ahí le dan la opción para seleccionar su cuenta de correo electrónico. Y esa es la forma que ellos lo hacen. De nuevo, ellos reciben de la misma forma que usted recibió su enlace hoy a las 11, los niños también lo recibieron hoy. O sea que cuando llegan a casa, lo puede usted ayudar a crear la cuenta de Alma. So the same way that you received today your email, then you can, to set up your account, your child will also get the link through their email accounts to set up their own Alma accounts. And again, you can help them to set it up with these instructions. Okay, so next, now say that you don't want to go and do it online and you want to put it on your phone and convert that link to make it look like an app. So if you have an Android, please use a Chrome browser and then go to our website, inwoodacademy.org, you go to families and then go to Alma by the middle school or high school, and you click on middle school or high school, and you again enter your username and password. And then when you're in, there are 3 dots at the top of this right corner of your mobile browser. And then you click on those 3 dots, and it will give you an option to add to your home screen. And then once you add it to your home screen, then it gives you the icon of Alma, and it says Alma Now. You click on that, and that will allow you to have it on your phone, on your main screen. Ahora, si usted tiene un teléfono de Android y quiere que esta Alma aparezca como si fuera una aplicación en su teléfono, para no irse cada rato a nuestra página web, pues entonces hágalo solo una vez, que va a nuestra página web, inwoodacademy.org, se va a familias y luego a participación familiar y luego se va a Alma y selecciona ya sea para intermedia o secundaria, o simplemente se va a ialcs-ms.geralma.com para intermedia, o ialcs-hs.getalma.com para secundaria, y entra ahí su nombre de usuario y su contraseña. Y luego, una vez que entró, pues entonces en la parte superior le van a aparecer 3 puntitos. Esos 3 puntitos hacen un clic y ahí le va a dar la opción para agregar el icono de Alma a su pantalla de teléfono. Y va a decir Add to your home screen. Agregue a su pantalla principal. Y entonces le va a salir el icono de Alma y hace un clic ahí y de esa forma le va a aparecer en su pantalla. If you have an Apple iPhone, so then use the Safari browser on your phone. And then you log on into Alma, again, just using these links for middle school or high school, and which again, they're available on our website. You go to inwoodacademy.org, families, family engagement, and then you'll find it there. And then once you click on that link and you use your username and password and you're in, then you will see at the top of your phone this icon that says Add to Home Screen, Alma Now. And it says, do you want you add it now, or do not show again, or remind me later? Just do it now, add to home screen. You click there
to install it. It's the first part. Si usted tiene un teléfono celular de iPhone, váyase al navegador de Safari. Y ahí es donde entra estos enlaces, ya sea para intermedia o secundaria. Y una vez que entre su nombre de usuario y su contraseña, entonces le va a aparecer este icono puro arriba de la pantalla de su teléfono y le va a decir que si quiere que agregue este icono en su pantalla. Entonces usted lo que va a hacer es clic en el icono. Next. Okay, so once you click on it, then it is asking you to share. So what you use is that share icon. You click on that, and then it gives you an option to add to your home screen. And you just go down the list, and to add to your home screen is the one with the plus sign inside a square, and then you just click on that. Una vez que hizo clic en el icono, entonces le va a decir que por favor se vaya a donde está el icono de compartir. Y al hacerle clic ahí, entonces le va a dar estas opciones de agregarla a su pantalla y busque la que tiene un cuadradito y dentro del cuadradito está un signo de más. Y ahí es para que la agregue a su pantalla. And that's it for today. I know it was a lot, but we're here, Lourdes and I, to help you navigate how to put it on your screen, how to put it on your phone. So stop by our office and we'll help you. We'll help you set it up. We help you put it on your home screen. Just be ready with your phones. And again, just the main thing is for you to check your email and look for that link from notifications@getalma.com. And again, put through this notifications@getalma.com and that link and looking into the website, you will be also able to get, again, the news from the school, such news as if you check into the megathon for today, you will be able to see that we have announcements for WhatsApp for this week. So please be sure to log in and be in the know. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a ver la próxima semana. Sabemos que es mucha la información que estuvimos dando y por eso estamos aquí para servirle. Simplemente asegúrese que usted revise su correo electrónico, de que tenga ese mensaje de notifications@getalma.com para que ya pueda tener su cuenta y poner su nombre de usuario y su contraseña, y lo demás de nosotros ponerlo en su teléfono, en su pantalla. Si es muy complicado para usted o si se le olvidó ya, no se preocupe, estamos aquí para servirlo, Lourdes y yo. Simplemente traiga su teléfono, pase por nuestra oficina y nosotros lo ayudaremos a establecer todo en su teléfono. Y de nuevo, en su teléfono con esta aplicación, usted se va a poder conectar con los maestros porque está el sobrecito para conectarse con el maestro. Al lado de cada nombre de maestro está el megáfono que le dice cuáles son notificaciones para la semana o para el día, información importante que usted no se vaya a perder de nada. So next time we're gonna talk about how to have a safe and orderly environment, and please subscribe to our YouTube channel if you have not done so already, because we will record everything that we have, our sessions. And for your questions and suggestions for today, please, we want to capture everybody's questions. So we know we've taken a lot from today and we'll get back to you, but do complete this survey so that we can get back to you with all our questions, answer all your questions or suggestions. De nuevo, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube porque ahí están todas las grabaciones, todo lo podrá volver a ver y repasar con su hijo
Y también, por favor, todas sus preguntas, sus sugerencias, si tiene más adelante, pues complete esta encuesta para nosotros responderles sus preguntas. Y ya Lourdes ha capturado bastante de ellas y vamos a continuar hablando con ustedes. Sin embargo, esto nos ayuda a mantener un registro de todo lo que usted está pensando y cómo servirle mejor. Thank you guys so much, and we look forward to seeing you next week. Mil gracias por todo. Hasta entonces.